cái alo mình là vợ thì nè bọn nó Microsoft Word là thằng này sẽ giao thêm mà tên bên mấy tiếng là đó phóng đại là bao trong phía phải đấy phóng đại là bao của này là đi nhà mà bọn nó thì nhà lấy của này lại lưu xin phóng đại là bao này trả lại mà phía phải đấy rồi sau cái này là là Control D吧 Control D Control ya D ya này bây giờ mà phía phải đấy Control ya D Control upon phóng đại là bao của comment đó Control D của này bây giờ mà phía phải đấy Control D đó là phóng đại là bao trả lại của nó phóng đại là bao trả lại rồi chứ cho nó đúng à cô thì phóng đại là bao thì mà xem bia mà trả là phóng là trả là mình đâu tranh nhận được phóng của dưới chế về rồi đấy cho nó đi nhà mà đi phóng của này bây giờ đi phóng calibrate phóng thì này đấy ở đâu cho nó đúng à phóng đại là bao Control D này là rồi chứ đó đi nhà mà cô chạy được phóng này ô thay vì là dưới chế về rồi đấy nó time newsroom mà chế về rồi dưới chế mà đã là Control D đi xa ta lấy à đúng à time newsroom mà phóng này thì đó là nó đó bây giờ strike through là đi đâu phong này nhiều khó đấy strike through là đi xa đến đó cũng có đúng à lấy anh này bây giờ phía đó nó lấy nhiều strike through lúc khó đấy nào theo đó cũng là nó đâu chứ đó anh đi phóng đại là bao nhiêu mà strike through của lên nào liền mà double strike through này rồi thì mà line bọn nó double strike through của có mấy cái line ta nào rồi double strike through lúc khó vậy nó thì mà line ta ra bọn nó đi lâu vùng này nữa thì bộ video miền đảo vào đấy cái đó là nào ra được cũng à chả đó anh đang không lại mà Control C Control V trả lời à Control C rồi copy qua đấy Control V rồi đó paste ra bọn nó cái đó là cho nó đi nhà mà phóng đại là bao mà chả đó double strike through chủ đề thì đòi strike through chủ đề thì đòi bọn nó đã chả đó double strike through của mình sẽ phiếu lại đã là double strike through tôi biến phiếu trên này rồi đó double strike through của phiếu lại nó tôi strike through về tham ấy strike through thì duriya ra đến ngoài đó double strike through stop à mẹ double strike through ok đâu ra rồi cho nó đó nào thế super spree tham ấy super spree nó super spree ra rồi và lấy rồi super spree cả super spree được ra rồi first đâu cho nó đó tem ấy bọn nó rồi super spree tem ấy super screen này bây giờ mình đã xem super screen thì rồi anh nào super screen lâu đời lúc có vào đấy nó đâu nào theo được à second bọn nó second ngồi ra rồi nó đâu super screen lâu như này xem nó đã xem second đúng không thì bằng à xem mà bảo mình đâu super screen thì chưa bảo mình đó là first second đó là super screen lâu đã phong sẵnမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါခေါက်လိုက်နောက်ထပ်ကြည့်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော် second subscribe ကိုတော့မယ် subscribe နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဆိုတော့ H2O ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ2ကိုပြန်နှုတ်ရမယ်ဆိုတော့ sub ပေါ့နော် subscribe ကိုနှုတ်လုပ်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင် subscribe လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာ H2O ပေါ့နော်အောက်ကိုရှားတာကို sub လုပ်တယ်အပေါ်တင်တာကိုကြတော့ super လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်
နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တွေစပတ်ခရီးလေးရတော့ small cap ကိုရှင်းပြမယ် small cap ဒီခေါင်းစည်းကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က small cap လောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ capital letter ကိုအသေးစားမျိုးဖြစ်တယ် capital letter ကအကောင်လုံး capital letter ပဲဒါမှမဟုတ်သူကအသေးစားပေါ့နော်အသေးစားတစ်ပထမတစ်လုံးပဲကြီးမယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကစလုံးတွေရတော့သေးတော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို small cap လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက all caps ဆိုတာရှိတယ် small cap all caps ပြော all cap ကိုလို့ all cap ဆိုတာအကောင်လုံးဒီဘက်အကြီးပုံစံမျိုးခွေးဒီပုံစံမျိုးပြရမယ်ဒါကြောင့် small cap ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဒါ all caps ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာ hidden ဆိုတာ hidden ဆိုတာစားရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ hidden လုပ်ထားတယ်နော် hidden လုပ်ထားတယ်စာကိုဖြောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာကတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ hidden ကိုသူ့ကိုခုနပြန်ဖြောက်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပြန်ဖြုံးမယ် hidden လုပ်ထားမယ် orcas hidden လုပ်လိုက်မယ် hidden လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပျောက်သွားတယ်ပြီးတော့ပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင် z နဲ့ပြန်ယူနော်ဒါဆိုရင် font တယ်လောပေါက်ထင်းမှာတော်တော်များများတည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့ဒီခွေးလေးကိုကျွန်တော်တို့က all caps လေးလုပ်ထားပြီး site တွေလိုချင်သလိုမျိုးကြောင်းခွင့်ရှိတယ် list 8လောက်ထားမယ်ဒါဆိုရင်သူကအကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင် font တယ်လောပေါက်ထင်းကပါတယ်သူမှာ contents တွေကိုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် font တယ်လောပေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်တာရှိရင်လည်းမေးလို့ရတာပေါ့နော်